Oh, Bermuda. Takbo na, Jong. Bermuda to. Takbo na. 2 linggo pa lang to. Dapat kada linggo eh. Labas muna tayo. Bermuda. Bermuda. Pagod. Tipolo, Martin. Miramar. Dapat kala tumakbo. Malas 2 pa lang na hapon eh. Wala ng araw pag ganito. Dilim na. Pababa pa to. Pababa yan eh. Jogging time. Wala kasi araw eh. Among lakad ah. Kala ko jogging. Jogging. Robinson. Good. Laki naman na ito. Tatawid, di ba? Tawid tayo rito. Hindi naman. Lalay lang. Kape, Christina. Ano? Sabing naligaw ka kaagad. Yun lang yun. Hapon na kasi. Ang ganda rin ah. Ito pa yung dati. Tak-tak eh, oh, spider. Kasi yung tubig, tingnan mo. Gulang-gula. Galing sa, alam mo na. Takbo ulit tayo, tak-tak ulit ah. Una ka na, Jong. Bang naka-video ko. Mauna ka na. Patayin ko na. Agad. Yay. Jogging lang. Antipolo, antipolo. Mauna ka na, Jong. Muga eh. Marami pa naman jogger dito. Na tayo. May ilaw na yung kotse eh. Ginabi na tayo. Oras na 6:30. Hindi tayo patawirin ah. Ito sarap dyan dati no. Open field eh no. Sa badminton. Oh. Wala na eh. Narangan nila oh. Football. Mga ginawa na lang. Oo nga. May Lahat bayad na yata. nasa kanila. Rizal, provincial. Hindi na dyan magano eh. Badminton kayo eh no. Dati itong oras alas 6. Ang dami dyan mga. Ayan.